So, jom kita boleh start lah. So, kita start aja, Mas. Boleh, boleh. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good morning to all. Thank you for registering for this our series of webinar, which is as this is actually our second webinar, which the first one is happened last 2 weeks. So this is our second episode of our series of webinar, which is simplify your work using P.R.E.P approach. So our speaker today is HJ Azman Ibrahim, who is our consultant and also general manager at Irshad Consulting. So he has a very wide experience in project management and also training people on teaching people how to do uh how to construct the work breakdown structure in order to successfully fulfill the tasks that been given to us from day to day. So in this webinar, you will gain valuable insight into the concept and importance of task management, the other process of task delegation, how to apply suitable techniques for effective task delegation, and strategies for monitoring the outcome of delegated tasks. So I hope you guys are excited to hear from this Encik Azman Ibrahim teaching and also this webinar today. So I hope you all take note on everything that he says. Alright. So please Encik Azman, so saya persilakan Encik Azman Ibrahim to conduct this session. Thank you very much, Shauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to all of you. So, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala with His hidayah and inayah. So, we are able to conduct the second webinar. This series of personal development series, which I plan to have it until end of the year. For this year, then we're going to plan something probably better next year, inshallah. All right. In this webinar, I choose to share with all of the attendants today, and thank you so much before that for joining this. I choose to share how my practice before and inshallah after, with some improvement, of course, to simplify my work using P.R.E.P. A combination of element in project management dan juga satu certification program that I've attended and being certified as a trainer as well as the user to Getting Things Done by David Allen USA. So I combine those two, project management from P.R.E.P and also GTD, Getting Things Done, to become P.R.E.P, prepare, research, execute, and polish. All assignment, all commitment, all open loops that we have today, inshallah, kita cuba untuk go through this, and kalau tak boleh ambil semua pun ambil sikit-sikit so that we can put into a practice. Hopefully kita akan manage our work with less stress yet high productivity, inshallah. All right. To start with, just to share with you a little bit about myself. Being in corporate organization for 9 years, involved heavily in shipbuilding, ship repair. Di situlah bermulanya saya belajar tentang project management, dan kemudian saya sambung belajar buat MBA, dan secara ringkasnya being engaged by Irshad Consulting as a trainer come consultant to look into the graduate employability program since 2009 until today. Dan Alhamdulillah,
in tenure with Irshad Consulting, saya managed to develop few module yang saya gunakan dalam graduate employability program as well as for corporate organization dan juga student development. Syauqi, kita boleh mulakan dengan Kahoot dulu tak? Boleh? Okey, silakan. Okey, saya share screen kejap lagi ya. Ya, saya stop share. Alright. Alright, semua boleh nampak ke skrin saya? Hmm. Okey, sekarang ni untuk kita akan start dengan Kahoot game dulu. So tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code yang ada dekat skrin tuan-tuan dan puan-puan ni, ataupun boleh juga login dekat link, pergi dekat Google atau Google, lepas tu just search sahaja Kahoot dan masukkan pin ID game tu. So dalam ni kita ada dalam 21 orang. So kita cepat-cepat join. Jom masuk-masuk. Alright, kita ada Nikki, kita ada Hazel, kita ada Race, kita ada Shah, kita ada macam mana nak baca ni? NHI, NMA, kita ada Niche, kita ada D, kita ada FDA dan kita ada Best. Alright. Oh, kita ada peserta baru join, Bill dengan apa ni, cermin mata love-nya. Kita ada Hey, kita ada Faiza. Right. Kita ada 13 orang. So yang mana yang belum join boleh Alright, yang mana yang baru masuk kita punya webinar ni. So sekarang kita ada live session Kahoot. So kita minta untuk join lah. Boleh scan QR code yang ada di screen, ataupun boleh Google sahaja Kahoot dan masukkan game ID yang tertera dekat skrin anda. Alright, kita ada 17 orang. Oh, semakin berkurang. Kenapa ni? Kita ada Halim G, kita ada Zizi, kita ada SR. Okey, Syauqi, mulakan. Alright, kita will start. For your business, simplifying your work using P.R.E.P approach. Leader must play the role of dang dang dang. Alright, kita ada 12 orang yang betul. Alright, next question. Okay, kita Hey mendalui dengan 91 markah, Zik nombor 2 dan D nombor 3. Alright. The manager should have the right to give dang 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 to downline staff. Okey, kita ada 16 orang yang jawab betul dan 1 orang jawab status. Alright.
Kita tengok. Oh, hey telah jatuh tahta. Alright, kita terus gerak ke next question. True or false? Salah atau betul? Okey, 6 orang jawab salah. Jawab betul. Salah tapi betul. Okey. Alright. Okey, SNH mendahului. Alright. So, kita move to next questions. Alright. Okey, 16 orang jawab responsibility dan seorang jawab hardship. Wow, mesti penuh dengan... Okey, tak apa. Kita terus saja tengok kita punya podium. Alright. Okey, SNH masih mengekalkan tahta nombor 1. Alright, kita gerak ke next question. Multi-select. Okay, ini soalan multiple. Boleh pilih lebih pada satu soal, satu jawapan. Suspend music ni. Masa. Cepat-cepat, kita ada 7 saat lagi. 6, 5, 4, 3, 2. Okay, alright. So, jawapan yang betul adalah computer personal dengan correct assignment. Alright, kita move. Kita punya podium. Kita tengok. Okay, hey. Hey, mengejar kembali tahtanya. Alright. Kita gerak ke next question. True or false? Betul atau salah tuan-tuan dan puan-puan? Alright. Seorang yang jawab salah. Alright. 16 orang. Alright, kita tengok podium. Up to 4 sedikit the highest climber. SNH masih mengekalkan tahta. Mana hey tadi? Hilang dah. Alright, kita gerak ke next question. For employee punya expectation ni. Right, pilih-pilih tuan-tuan. Okay, semua jawab equally. Alhamdulillah. Okay, kita tengok podium. Okay, tak ada banyak perubahan. Best tadi daripada tempat kelima naik ke tempat yang keempat. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Alright. Okay lah, chance. Alright, kita tengok podium tuan-tuan. Okay, SNH telah jatuh tahta. NHI merebut tahta yang pertama. Okay, kita gerak ke next question. Pilih-pilih tuan-tuan. Masa tinggal 8, 7, 6. Alright. Okay. Okay, kita tengok podium. Oh, SNH kembali mengejar. Siapakah gerangan SNH ini? Ya, kita gerak ke next question.
Management should create apa? Select among the employees. Team spirit ke, hierarchy ke, disparity ke, neutralism ke. Alright, team spirit. Okay, kita tengok podium. Okay, dah habis. Kalau kita tengok kita punya siapa, kita punya podium. Alright, tempat yang ketiga, NHI. Tempat yang kedua, Zik. Oh, tempat yang pertama, deng deng deng, SNH. Wow, siapakah gerangan SNH? All right, congratulations. Thank you so much, Shoki. Alright. Alright. Yang Alright, yang welcome tempat back. pertama dapat apa, Yeah. Cik Man? Dapat good daripada saya. Dan yang kedua dan yang akhir juga dapat good daripada saya. Alright. The overall objective of this webinar at the end of today, kita nak tengok, actually this is a module that I've conducted for few corporate organization. So at the end of this webinar, kita nak tengok sama ada kita faham ataupun kita masih kabur tentang konsep dan kepentingan bagaimana kita menguruskan task ataupun kerja-kerja. Dan kita nak cuba faham the ideal process, macam mana idealnya mengikut organisasi masing-masing, dan kita cuba nak apply the suitable technique. I would like to share sekejap lagi the suitable technique yang saya gunakan, tapi saya mungkin sesuai dan insyaAllah mungkin tak sesuai, dan kita cuba cari penyelesaian. Dan yang paling penting ialah kita nak monitor the outcome of the delegated task effectively. Kita ada task dan kita bagi task dekat orang lain, dan kita nak monitor apa yang jadi. Adakah kita able to reach the kita punya desired outcome, apa yang kita nak daripada task tersebut, apa yang diharapkan daripada task tersebut. Alright. Before we go further, just for us to understand the term management. Kalau kita kata management saja, what to expect? Diorang ni expect apa daripada kita? Alright. Dan kita boleh expect apa daripada diorang. Alright. The term management selalunya dia akan kaitkan dengan POLC. Planning, organizing, leading, controlling. Plan the task, plan the work that we need to do. We have to organize it, and we have to lead, the management to lead and control the task, so that task tu jadilah, maknanya siap. Kalau kita bercerita tentang planning, of course soalan-soalan yang lazim kita akan dengar ialah apa, what, when, where, who and how to do. Itu soalan-soalan lazim yang kita akan dengar. Bila kita bercerita tentang organizing, the management will determine the group of activities. Group activities yang mana dia nak bagi, okay, task account nak bagi dekat siapa, task legal nak bagi dekat siapa, task operation nak bagi dekat siapa, task human resource nak bagi dekat siapa. There are group of people yang dilantik, yang diambil bekerja dan diberikan group of activities. Delegate to them with the authority yang management ada, and create responsibility. What is responsibility? Ability to respond to the task given, right? Maknanya kalau kita bagi sesuatu, they are able to respond to it. Itu yang dikatakan responsibility. And leading pula, actuate by influencing. Anda boleh buat, dia tunjukkan, guide them, supervise them, motivate them. Bukan kata bagi, just lepaskan. So if we are at management level, we have to make sure that we influence them to do it, we guide them, we supervise them, we motivate them. Alright, then the last one ialah conform all activities with the required standard. Katakanlah satu-satu perkara dia perlu, dia ada desired outcome dia. Kita nak macam mana jadinya. So there will be a standard for us to follow.
So we have to make sure that when we control the task given to them, we have to control as well the way they are doing things. Adakah ikut standard, ikut SOP dan sebagainya. Itu adalah management punya task. Alright. So where we are, kat mana kita? Adakah kita dekat top management sekarang ni? Ataupun kita di senior management? Ataupun we are manager, ataupun kita masih lagi di executive level. If I can have a response dalam chat box, I nak tengok majority coming from which level. Kalau saya boleh tengok, kalau saya boleh dapat respon dalam chat box. I just want to see the level where we are. Manager, executive, senior management, executive. Okay. Alright, thank you very much for the response. So maknanya kita ada balance. Kita ada manager, kita ada executive, but kita ada juga seorang the top management. Regardless where we are, we have task. Kita ada tugas, kita ada kerja. Right? Bergantung kepada kat mana kita tu. Kalau kita di peringkat management ataupun manager and above, kita supposedly we need to have a skill on managing business and managing organization plus managing operation. Kalau kita di peringkat eksekutif, we need to have a competency ataupun skill dalam managing operation and managing people. And sometimes definitely we have to manage ourselves. At all level, we have a task. All right. Key roles of management. Kalau kita eksekutif, we assign tasks and job to employees. Kita ada eksekutif, kita ada pegawai-pegawai, kita ada kaki tangan bawahan. Bila kita assign tasks and job to them, we definitely have to guide and we definitely have to supervise a day-to-day punya activity. Sebab kita kena anggap mereka ini perlukan bantuan kita untuk execute. Unless benda tu benda rutin, however, even tu benda tu rutin, we need to give them SOP, standard operating procedure, so that they are the guideline untuk buat kerja. If you are a manager, we execute plan of the organization in conformance with the company policies. Kita ambil daripada senior manager kita ambil daripada top management kita, what will be the policy, guideline dan sebagainya. Kita kena execute plan in order for executive kita boleh buat kerja nanti. Right? But it has to conform with the policy of the organization. I'm not talking about the policy today because setiap organisasi dia ada polisi tersendiri. Alright. So we zoom into the task management. Bagaimana kita menguruskan task kita. We talk about skala change. Skala change maksudnya ialah hierarchy ataupun authority yang kita ada from highest executive. Executive kat sini maksudnya ialah the top management. Kita turunkan, cascade it down to the lowest one with the purpose. Purpose of what? Purpose of communication. We want to communicate our task. Selalunya kalau skala change ni kita bercerita tentang penurunan strategic management. Perkara-perkara yang high level untuk kita turunkan kepada manager dan manager turunkan kepada executive. Dan all of us, regardless where we are, we need to plan and we need to lead. We need to organize and we need to direct. We have already discussed tadi, planning, leading, organizing and directing. Dan it has to go with hand in hand, tak boleh lari daripada organizational goal. Kalau kita training organization, the goal must be kita nak train people, kita nak achieve more order book dan sebagainya. Dan from company punya goal, it has to cascade
into our goal. Kita tak boleh nak ada goal yang berbeza dengan company, otherwise kita pergi kerja company lain ataupun buat company sendiri. Alright. Dan in order for us to undertake this task, we need to have the competency. So the management is responsible to look for a competent personnel and correct assignment. Kalau katakanlah staff kita ni memang terror IT, tapi kita bagi kerja-kerja account, parahlah dia, kesianlah kat dia. Dan pada masa yang sama, we have to know how to give assignment. Is either kita nak centralizekan dia ataupun kita nak decentralize. We have to put demarcation where ada benda-benda yang kita boleh buat satu centralize, satu benda untuk semua. Ada benda-benda yang kita kena letakkan, okay, this department, okay, this personnel ada dia punya perkara, this personnel ada dia punya task. We call it as decentralization. Alright. As a manager, kita memang ada rights untuk bagi order to downline staff. And as an executive, kita juga belajar daripada manager how to give orders to our downline staff. Ini memang tak boleh lari. Because kalau kita jadi eksekutif tapi kita tak mampu nak bagi order dekat downline staff, end up kita kena buat sendiri. Semua benda kita kena buat sendiri. Tapi jangan semua nak kena bagi. Ada juga yang kita kena ambil responsibility. Individual, sesiapa sahaja, manager ataupun eksekutif who is willing to exercise authority must also be prepared to bear responsibility. Ini memang tak boleh lari. So sebagai staff, regardless where we are, manager, eksekutif dan sebagainya, we need to promote the team spirit in whatever we do. Among the employees, among kita punya downline staff, we have to promote all the time the team spirit, work together. And to put things in order, need effort. Kita nak letak sesuatu tu dalam benda yang betul, kita perlukan effort, definitely. Kalau disorder tu memang tak perlukan effort. Disorder, biarkan dia, disorder lah dia. Alright. Kenapa ia penting? It's just because of kita nak support achievement of individual goal. Thus, individual goal yang dicapai tadi akan membantu organization to achieve the goal of organization. To support the accomplishment of company's vision, company's mission, company's goal, improve effective and efficiency dalam kita punya bekerja, tingkatkan kita punya productivity dan create and develop organizational culture and core values. Dalam banyak program kita memang embedkan the element of core values seperti professionalism, excellence, active learning, self-discipline dan sebagainya. Dan last kali ialah to synchronize the strategies and action plan. At top level ada strategi dia, cascade it down to become action plan, then detailkan lagi action for every strategy need to be synchronized so that semua kerja-kerja yang melibatkan company dapat disatukan. Alright. Kita narrowkan, kita microkan, kita nak tengok apa itu task management, apa yang dikatakan pengurusan tugas. Saya bagikan beberapa pecahan. Task itu sendiri bermaksud kerja-kerja yang kita bagi, yang imposed by a person. Manager bagi dekat eksekutif. Tapi dengan satu syarat, ianya datang dengan authority. Dia bukannya bagi personal task, personal things, tapi dia datang dengan authority. Or employer by circumstance, maknanya satu-satu keadaan, tiba-tiba katakanlah kita dalam perjalanan ke Johor, for example,
dan kita tengok dalam internet ada sesuatu yang buruk about our company. That circumstances merasakan itu adalah tanggungjawab kita, task kita untuk selesaikan segera. Alright. Yang kedua ialah duty. Kita selalu dengar duty exercise. Bayar duty ke tak bayar duty? Duty paid or not paid? Itu joke-nya. Joke orang tua ya. Duty implies an obligation to perform or responsibility. Yang saya maksudkan duty dekat sini ialah kita punya ability, kemampuan kita untuk respond. When people ask you something, adakah you mampu nak respond to that? Faizal sihat, adakah kita mampu nak jawab, saya tak sihat ataupun saya sihat? Puan Nazir okey, adakah kita mampu nak jawab okey ke tak okey? Itu dikatakan responsibility. Shoki, can you do this? Can you write a proposal paper? Whether we are able to respond to the request. Itu dikatakan responsibility. Alright? Job pula ialah applies to a piece of work. Kita voluntary nak buat. Dalam office kadang-kadang kita terlalu rigid. Ini adalah kita punya portfolio. Saya jaga account, saya jaga legal, saya jaga operation, saya jaga business development, saya jaga marketing saja, saya jaga sale. Tapi ada mungkin ada kelemahan dekat marketing, for example. So, saya rasa macam biarlah aku tolong. That is considered as job. It may sometimes suggest difficulty or importance. Kadang-kadang benda tu penting, tapi tak ada siapa yang mampu buat, yang buat masa tu. So kita offer diri kita untuk buat, itu diconsider as job for me, right? And STEAM pula implies a carefully allotted or measured quantity of assigned work or service. Saya nak bagi satu-satu task dekat saya punya staff. Anis jaga bahagian research ya. Bila saya nak bagi benda tu, if I want to STEAM it, I have to measure the quantity, the quality dan sebagainya yang mampu dibawa oleh Anis. So we cannot simply give assignment to any people. We have to really measure dia punya quantity. Anis sekarang ni mungkin dah ada 5 things in hand. On the plate dah banyak. Tapi saya tak measure betul-betul, saya bagi lagi, itu adalah STEAM yang tak betul. And the last one ialah assignment. Implies a definite limited task assigned by one in authority. Ada authority bagi assignment. Katakan saya terima assignment daripada bos saya untuk negotiate a price for a certain program with authority. Itu dipanggil assignment. Alright. Apa itu? Dan bila kita dah terima, we have to delegate. Sometimes kita kena buat sendiri, and banyak benda sebenarnya we have to delegate. And delegate here, ingat ya, delegate here kadang-kadang orang salah faham. Dia kata delegate ni untuk downline staff sahaja. No. Actually kan, we can delegate to our boss. Especially something yang melibatkan policy dan sebagainya, melibatkan financial dan sebagainya. Say for example, when Shauki kena buat satu proposal paper, dan that paper to be accomplished when harga daripada vendor kita dah dapat. So bila kita dapat harga tu, Shauki dah minta harga tu, tapi dia tak mampu nak buat negotiation, nak dapatkan harga yang lebih rendah. So he delegated that task to me. Cik Azman pergilah nego, minta tolong Cik Azman pergi nego. So that is delegation to higher level. Yang tadi selalunya kita fikir delegate ni kita delegate ke bawah je. Kita nak approve payment, for example, we delegate to our boss.
Saya menerima email, Encik Azman, kindly seek your approval. That is kind of delegation daripada staff. Dan kita juga bagi delegation tu, saya pun kadang-kadang bagi delegation dekat my CEO. Alright. The work delegation ialah the act of redirecting task. Apa yang kita tak boleh buat, apa yang mungkin orang lain boleh buat better, apa yang dia orang sepatutnya buat, kita redirect it. Datang kepada kita, kita redirect and initiate to other team members. Kita gunakan authority untuk assign task dan kita distribute that responsibility evenly. Jangan asyik Syauqi je manjang, Faizah je manjang. Kita kena delegate it evenly. And the one thing we have to bear in our mind, when we want to delegate, it has to be suitable. Bukan saja masa. Jangan delegate hari Ahad, sebab setengah daripada kita ni hari Ahad memang tutup handphone, so kita delegate hari Ahad tak dapatlah dia. Ataupun kita delegate dah dekat nak petang dah, mungkin dia tak sempat nak capture lagi dan sebagainya, dan kita delegate pilih personal. Bukan pilih kasih, tapi pilih personal yang sesuai, staff kita yang sesuai. Right? Nak angkat barang berat, jangan delegate dekat staff perempuan, kecuali staff perempuan tu juga bodybuilder. Alright. Elemen-elemen dalam work delegation ni ada authority, ada responsibility dan ada accountability. What is authority? Authority ni ialah kuasa yang ada pada kita, yang diberikan kepada kita, portfolio yang diberikan kepada kita. Itu adalah authority. Mungkin setengah-setengah authority datang with a letter, ataupun minute, ataupun decided in the meeting dan sebagainya. Responsibility pula yang saya selalu sebut ialah ability to respond. Subordinate has to successfully complete the duties they are assigned. This is an obligation. Right? Itu dikatakan responsibility. Yang mana accountability pula ialah, selalu dengar perkataan account kan? Account, accountancy dan sebagainya. Ability untuk kita bertanggungjawab. Kalau salah, ya, itu salah saya tadi sebab saya gini. Kalau betul pun, okay, saya dah buat yang terbaik, ini dah dia. Alright. Jangan nanti yang betul je yang kita accountable for, yang salah nanti orang lain. Dan accountability must come with update. Saya dah buat ini. Mengikut flow-nya begini. Itu yang dikatakan accountability. Alright. When we want to delegate with the right things. Cara nak buat macam mana? Apa task tu? Kita supervise dia, kita communicate dengan dia. Jangan bagi main tulis. Kalau tulis tu pun kita dah communicate sikit, tapi where possible, explain to them. Explain to those yang akan terima task kita tadi, and share with them the purpose why. Share with them the purpose why. Alright? Delegate to people with purpose, communicate well, supervise them, giving them the right task, and show them the method how to do it. Alright. Banyak benda sangat. So simplify your work. This is the gist of the webinar. Simplify your work. So I'm suggesting here the abbreviation of PREP. We need to prepare. Sebelum kita bagi task dan sebelum kita execute, we prepare ourselves. Prepare dalam konteks bukan dalam minda saja, prepare with things, and we do some research. Research doesn't mean buat PhD, buat master barulah buat research. No. We Google it, we find it, tengok dalam polisi, tengok dalam itu dan sebagainya. Itu yang dikatakan research, dan kita buat, execute it, dan kemudian kita polish. Polish doesn't mean nak bagi sinar semata-mata, bukan polish kasut. Polish where we have to check and align adakah kita dah achieve kita punya desired outcome.
Because apa? Desired outcome ialah penanda satu-satu tugasan kita selesai ataupun tak selesai. Selagi tak selesai, selagi ada soalan macam mana, selagi itulah desired outcome kita tak selesai. Alright, tak capai. Alright. We prepare dengan cara kita list down our commitment. Today kita tak banyak masa, tapi kalau dalam training saya akan selalunya saya akan bagi assignment ataupun bagi activity that we write down apa sahaja open loop dalam kepala kita, apa sahaja yang pernah kita catat. Alright, I share with you. Dalam seharian we receive a lot of information melalui email, melalui telefon, WhatsApp group saja dalam yang kerja saja pun dah berpuluh. Ini belum lagi yang family. Ini lagi belum yang sekolah lagi. Grup tadika tahun 70 pun ada grup. Alright? We receive a lot of information. Then we list down satu persatu. Especially yang ada dalam kepala kita, yang bermain dalam minda kita, because we are not capable of memorizing ataupun nak lekatkan more than 3, more than 4 dalam kepala at one time. Selalunya kita terlupa. Yang kita hafal Quran, yang kita hafal benda-benda lain tu bukan dalam kepala, itu dalam dada. Alright? So apa yang kita buat ialah bila kita ada sesuatu dalam kepala, for myself, saya akan capture it, tulis and put in the trusted place. Saya selalu simpan, kalau dulu kita simpan dalam diary dan sekarang saya gunakan phone untuk simpan. This is a trusted place. Sebab kat mana saja kita pergi, kita akan bawa dia. Dan kita akan sentiasa buka dia. Kemudian kita segregate. Yang ini personal punya, yang ini professional. Jangan lupakan personal matter. Sebab kadang-kadang personal matter juga mengganggu kita. Tengah-tengah meeting, teringat, alamak janji dengan rumah nak belikan susu untuk anak sekejap lagi. Itu mengganggu. Itu contoh lah saya bagi kan, yang personal matter. Alright? And prepare ni from time to time. Kalau saya, every Friday saya akan luangkan half an hour or 1 hour just to prepare the task yang saya dah capture. Alright? Kemudian, kita buat research. Buat research, saya gunakan kata research, biar bunyi dia gah. Tapi sebenarnya kita clarify the requirement. Kita ambil satu yang kita dah capture tadi, ini apa sebenarnya? Oh, I need to visit the site, for example. Oh, I need to prepare the proposal paper. Oh, this one I need to make payment. Alright, clarify the requirement. Dan kita tanya diri kita, ni kita mampu buat ke tak mampu buat? Kalau mampu buat, kita akan fikirkan the first step, apa yang kita nak buat? Terus fikir, first step, apa yang kita nak buat? Dan bila kita nak buat, kita dah jumpa the first step, kita mampu buat sendiri ke tak mampu? Kalau kita mampu buat sendiri, kalau tugasan tu memang tugasan kita dan we are not supposed to delegate it, we do it. Tapi kalau katakan tugas tu ialah tugas yang orang lain boleh lebih mampu, staff kita lebih banyak masa dan sesuai untuk dia buat. So kita determine siapa yang kita nak buat, nak delegate benda tu. Dan kita assignkan with suitable deadline. Please, bila kita bagi assignment dekat staff, delegate, jangan lupa bagi deadline. Bagi deadline. Walaupun kalau kita kata, okay, in 1 hour boleh, negotiate with them. In 1 day boleh. I need it by 20 minutes from now. Bagi deadline. Jangan open-ended. Kesian dekat staff kita. Right? Sebab staff kita juga nak nego dengan kita. Cik, kalau cik nak dalam masa 20 minit, saya tak mampu buat sebab saya tengah buat something yang very urgent. Tapi kalau katakanlah after half an hour boleh. Dan ada room for negotiation. Sama juga bila kita receive assignment from boss. Kita tak boleh, kita yes, I'm going to do it. Right? Dan kita akan fikirkan the first step. Tapi we are doing it tu, kalau kita dekat managerial level, we are doing it tu
tak semestinya kita buat sendiri. We delegate the task pun dianggap sebagai doing it. Delegating the task itulah yang the first step. Right? Dan kita bagi deadline kat dia. Dan kalau kita tak ada deadline masa tu, kita tengah banyak benda, receiving a things, dan bos boleh buat. Boleh tak dalam sehari dua lagi? Terus negotiate. Jangan terus terima sahaja. Alright. And kita buat. When we want to execute, accomplish the first action. Siap je first action, then kita baru fikir, what will be the next action? The outcome of the first action tu yang akan determine the second action. Kita jangan pening-peningkan kepala, okay, mula-mula aku nak buat ni, lepas tu aku nak buat ni, aku nak buat ni. No. Saya punya approach ialah, mula-mula aku akan buat ni, then I'll see the result. Alright, for example, saya nak tulis satu buku atau satu artikel. Kalau ikutkan normal, kita nak tulis artikel, mula-mula kita determine tajuk. Kemudian kita akan rangka frame. Kemudian kita akan draft, first draft. Kemudian second draft, finalize and publish. Tapi kalau approach yang saya gunakan many years ago, saya akan determine dulu title. Saya tak fikirkan yang lain, determine title. Alright. Okay. The getting things done, title, contoh. Then, itu adalah outcome of my first action. Dah ada tajuk tu baru fikir, what is the next? Okay, aku nak draftkan framework. Right. Saya akan tulis ni. Framework done. Barulah fikirkan the next action. Kalau saya fikirkan terus 2-3 action sekaligus, mungkin pening kepala. Mungkin fikirkan action tu sahaja dah pening dah. Tapi kalau kita deal with the first thing, buat, tengok outcome dan barulah fikir the nextnya, membantu kita untuk less stress. Yet, productivity kita mungkin akan tinggi. Alright? Kita monitor the outcome, then decide the next action. Dan kalau kita nak assign, again, assign with a suitable deadline. To ourselves boleh assign, give ourselves a deadline as well. Right? And polish. Di sini, kita nak tengok, nak determine, kita dah capai tak capai desired outcome. What is desired outcome? Desired outcome ni sesuatu yang kita nak hasil daripada kerja kita. So kalau kita macam dah capai tak capai, dah capai ke tak capai, ataupun okey lah, kita decide kita dah capai lah. Right. Kita panggil kita punya sama ada bos ataupun staff, kita discuss di immediate outcome yang kita dah dapat ni, adakah mencukupi dengan assignment? Dan adakah kita buat benda yang dah betul? So daripada situ kita polish it. InsyaAllah, we will be able to finalize the final outcome, and that could be the best result that we are able to do. Without discussing, mungkin kita rasa syok sendiri, okay, aku dah siap ni. Ada pernah saya assign few staff, few assignment. Saya ambil satu example, saya kata, okay, tolong buat study berkaitan dengan employability di Brunei, for example. Alright. Saya bagi 2 minggu. And within 2 weeks, I had nothing from my staff. I had nothing. Then, sehari lagi nak habis deadline tu, dia datang. Alright. Cik Man, saya dah siap. Right. Bila dah siap, saya tengok, cakap, ini apa sebenarnya ni? Apa yang you buat sebenarnya ni? Dan garu kepala. Siapa yang salah sebenarnya? Sebenarnya kedua-dua telah melakukan kesilapan. Saya bagi, tapi saya tak bagikan dia punya frame waktu tu. Kesilapan yang menerima tadi, staff saya, ialah
dia tak develop the frame dulu and come and discuss with me. Silap saya lagi ialah yang kedua ialah saya tak follow up. Kenapa saya tak follow up? Saya lupa. Kenapa saya lupa? Saya tak capture. Kalau saya capture sekalipun, saya tak simpan dia di a trusted place. So therefore, dia macam dah jadi angin lalu, tiba-tiba teringat. Bila teringat, panggil. Bila panggil, nothing happen. When nothing happen, siapa yang salah? Sebenarnya, kita yang salah. Kita yang salah because we don't guide our staff. Right? So, nak kahut lagi sekali ke? Nak ulang lagi sekali? Nak tengok siapa yang menang atau macam mana? Tapi masa tak begitu baik dengan kita hari ini. Kita tak begitu cukup masa. So, mungkin saya buka kepada question and answer lah kan? Sebelum kita berakhir kita punya webinar untuk kali ini. Tapi sebelum tu, Syauqi, Ya, saya. Syauqi, saya boleh tak saya nak minta kebenaran dalam few minutes je. Saya nak bercerita tentang Bunny World. Boleh. Ada slide tak? Ada iklan tak untuk kali? Kita ada brochure. Saya stop share sekejap Okey. Ataupun kita teruskan question and answer. Nak teruskan Okey. question and answer boleh. Kita teruskan. Momentum kita dalam PREP ni. Dalam webinar lagi. Dalam webinar lagi. Alright. Pak Faizah ada soalan ke? Ada. Ada. Okay. Silakan. Ada. Silakan Pak Faizal. Macam ni, from my previous employment, saya ada lead staff. So this staff dia macam quite task resistant tau. Kita Task bagi resistant task resistant. Dia Alright. banyak bila kita bagi dia dia akan buat and then dia akan buat cepat-cepat and dia cepat-cepat dah hantar kat kita balik. Tapi kita kena check because we have a lot on our plate. So kita nak delegate staff tu tapi dia buat cepat-cepat lepas tu hantar. Lepas tu nanti salah hantar balik kat dia. Macam tu. Nak kontrol lalu banyak kali jugalah. So it's quite tiring. Right. Jadi soalannya nak she's older than me. She's older than me. So nak cakap dalam yang guna kataan yang lebih elok tu macam agak sukar sikit. Agak sukar. Okay. Yes. Apa yang saya boleh cadangkan ialah Puan Faizah ya. Apa yang saya boleh cadangkan ialah whenever you give task tu, you terus help her. Akak saya dah sediakan, akak kena buat ikut macam ni. A frame. Bayangan yang you nak macam ni. Otherwise dia akan buat sukati dia lah. Dan dia tak discuss dengan you. Dia sepatutnya kalau ikutkan dalam project management dipanggil scoping. Bila kita scoping ni sepatutnya bila kita receive assignment, kita receive assignment, kita terus scopekan. Ini kita nak buat 1, 2, 3, 4. Dan kita jumpa bos kita. Bos, kalau saya nak buat macam ni okey tak bos? Daripada situ, exercise itu akan membantu kita untuk dapatkan apa yang bos kita fikir dia nak. Jadi kalau staff kita PA-nya ialah dia selalunya reluctant to receive. Dia selalu nak mengelak, dia selalu buat cepat-cepat supaya dia nak lepas tangan. Alright. Initiatekan that kind of things, framework tu, instead of waiting for her to come, kita yang sediakan frame. Alright, akak tolong buat kat saya benda ni, ini penting, saya nak akak buat ni. Then monitoring kita lebih ringan. Adakah Iman tu? Alhamdulillah, thank you so much. Kalau ada soalan lain, boleh soal verbally ataupun boleh share dekat chat box. Syauqi tolong monitor. Okey, Pak. Assalamualaikum Cik Azman. Waalaikumsalam. Saya Putri
saya nak bertanya pasal the P.R.E.P approach that you shared just now, Aha. yang the execute punya part tu, Ya, ya. my understanding is that the task tu is to be identified one at a time. My understanding lah. Ya, ya. Tapi if you were to do a long-term plan and Ya. identify the task relevant to the project or initiative, can we do that so that we can at least plan on the time frame as well? Very good question. Puan ya, Puan Putri. Yeah, Very yeah. good question. Alright. Saya awal-awal tadi saya cerita bahawa that saya combine dengan daripada project management dan getting things done. Dalam project management dia ada few step, iaitu establish the scope, dan kemudian bila dia buat plan tu dia start with the milestone. Alright, from milestone dia akan buat work breakdown structure, maknanya detail activities of it. Tapi in contrary, dalam getting things done, kita hanya deal with the very next section sahaja. We don't have to think about the next section, the next 3-4 action. Nanti peningkan kepala kita. So saya combinekan, saya punya approach ialah Puan Putri ya. Saya punya approach, kalau katakanlah benda yang kita nak buat tu panjang tempoh masa dia, saya ambil 1 tahun lah for example, saya hanya establish the milestone sahaja. Let the work breakdown structure being prepared by my staff, tapi saya hanya monitor the milestone sahaja. So, saya hanya fikirkan what will be the next action for me to achieve this milestone. Once achieved, what will be the next action for me to achieve this milestone. Tapi achievement tu, it has to align with the project punya goal, project punya objective. Is that menolong, membantu? Okay, kalau macam tu, is Ya, it ya. right? Is it right for me to summarize that as manager kita identify the deliverable or the what, tapi the support staff will identify the how. Betul tak? Betul. Betul. Okay. Betul. Saya juga menggunakan approach tersebut. Apa deliverable kita itu yang saya namakan sebagai desired outcome. Okay, terima kasih. Alright. Okay, ada soalan lain mungkin? Kalau saya dibolehkan bertanya. Ya, izin. Okay, nama saya Sofian. Ya, Sofian. How do we prepare ourselves if we receive directive that half cooked or medium rare? Alright. And how we need to be in our boss's mindset. Alright. For us to simplify our work. Alright. Thank you very much. Soalan yang sangat relevan dan sangat baik, Cik Sofian. Macam mana kita nak bila kita dah terima half cook kan? Macam yang saya kata tadi lah, the application of project management, the first, dia dalam project management dia ada 5. Nombor 1 ialah scoping, nombor 2 ialah planning, executing, monitoring and closing. Scoping ialah kita establish pemahaman kita tentang assignment kita. Kita nak kena buat apa, dan scoping itu perlukan endorsement. Dalam project management perlukan endorsement. Once kita dah dapat endorsement, then kita pun plan. Kita plan nak buat sampai siap. Dan kemudian kita execute, kita buat, dan pada masa yang sama kita akan being monitor ataupun kita sendiri monitor kerja-kerja kita gunakan QA dan QC. Quality control, quality assurance. Dan yang last sekali ialah kita closing. Closing means report. Kita pergi jumpa bos, okay bos. Ataupun kita write a very good report. Okay, this is a report. Alright, berbalik kepada soalan tadi, half cook. Back to scoping. We have no choice but to prepare a framework. A scoping tadi. Then get endorsement. Then bukan kita nak baca pemikiran superior kita, bos kita, bukan. But we need to confirm dia punya pemikiran. Half cook maknanya dia dah separuh, dah ada bayangan. Mungkin kita fikirkan ini bayangannya, confirmkan dengan dia. That is my approach, Cik Sofian.
Alright. Ada yang saya tak sentuh ke? Cik Sufian? Basically, sometimes kita kena, I think, ask questions, lots of questions. And Yes. so far itu my approach. But I just need to get some guideline from you beside of asking questions. Because sometimes when we ask too much question, it does not. Kadang-kadang orang bosan Yeah. Tapi I have to do that because I don't understand where he's heading to. I need to understand. Yeah. Alright. Kalau nak kurangkan soalan tu, bos, ini ke yang you nak? Dan satu soalan saja, dia akan scribble dalam atas kertas kita. Dia akan, oh no. Actually saya nak ni. Then dah kita dah dapat jawapan. With last question. Unless kita memang belum clear lagi. Dan kalau saya punya approach ialah saya recommend. Bos, saya recommend ni macam ni, bos. Kalau ikutkan you nak tadi, saya recommend macam ni. Will that be okay? Then kita juga mampu untuk baca. Mampu untuk confirm dia punya kehendak, dia punya pemikiran. Itu saya punya approach lah, Cik Sofian. Sekadar perkongsian, ya. Sometimes I'm a bit worried because bila tanya soalan, like I took him on the into roundabout, sama-sama masuk tak keluar-keluar. Pusing. So I try to understand where he's heading to, and he tries to understand what I'm chasing off. Suddenly kita on the roundabout tak keluar-keluar. That's something yang I actually dia jadi stres kat situ je, tak keluar. Okay, saya faham. That is why saya punya approach tadi, kita recommend terus. Okay, this is what my understanding, and then pembincangan panjang duduk dalam roundabout tak keluar-keluar tu rasanya lazim jugalah berlaku. But at the very minimum, we have things to discuss already. Kita dah ada something, the basis of discussion tu dah ada. Kalau kita tak prepare apa-apa, tak cadang apa-apa, tak prepare framework dan sebagainya, we discuss with no basis. Dia lagi panjang. Mungkin runaboutnya mungkin akan tambah besar. Tapi kalau kita dah ada some basis, mungkin perbincangannya lebih pendek. Alright, Cik Sofian? Okay. Alright. Thank you for the question. Anyway. Alright, Shoki, kita masih ada masa untuk terima soalan? Jam dah menunjukkan pukul 11 ni. Oh, okay. Dah 3 minit dah. Alright. Okay. So we observe the time untuk sejam ni. Dan saya stop share sekarang ni. So thank you very much for that. So sebelum tu just to share je, ada satu summit for young people, young executive. Shoki, if you want to share something. End of November kita akan organisekan satu executive summit dengan topik dia staying competitive in Bunny World, unleashing entrepreneurship within. Maknanya we want to inculcate the element of entrepreneur dalam diri pekerja. Element of entrepreneur ni memang banyak lah. Dia hardworking, dia kreatif dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita mungkin akan berkongsikan tips-tips macam mana a young executive to face the bunny world di dunia yang mungkin sangat mencabar sekarang ni, very brittle dan sebagainya. So mungkin kita akan sharekan nanti through email the brochure of yes to all of you. Alright, so with that I hand this session over to Shoki back. So thank you very much for all of you for your participation, and I received a very good question.
ianya juga membantu saya untuk orang kata apa, fikirkan what will be the step. And InsyaAllah saya akan buat perkongsian lagi dalam siri webinar 2023. Ada berapa lagi Syauqi untuk 2023? Untuk bulan 11 kita ada lagi satu untuk minggu depan lah dalam Okay. 20 November. Kita akan maklumkan dekat email dengan social media. So stay tune nanti. Dan untuk buka bulan 12 ni kita akan buka series baru. Dia Okay. akan so untuk bulan 11 ni kita akan fokus semua kepada task management, Alright. how to handle your work, and then yang ke depan nanti kita akan fokus kepada topik-topik yang lain lagi lah. Alright. Okay, untuk makluman sebenarnya ini adalah inisiatif daripada Business Development Irshad Consulting. Dia jadi part of the CSR, Corporate Social Responsibility, to share knowledge with people, to share guideline with people yang sekadar mampu kami. No doubt memang kita memang buat bisnes ni, tapi kita juga rasa bertanggungjawab untuk share. Kadang-kadang ada yang individual yang mungkin tak mampu nak engage kita. Ada individual yang mungkin boleh influence the management to engage kita. It doesn't matter. Of course, benda ni dibuat based on business requirement. Akan tetapi lebih dalamnya ialah the initiative to share knowledge with more people. So lebih ramai. Yang mungkin company-company yang mampu bayar, mungkin staff dia boleh benefit. Tapi company yang mungkin tak mampu bayar, tapi kita ada kawan-kawan yang lain yang mungkin nak juga tapi taklah detail. So saya rasa bertanggungjawab. I share with my management, I share with my staff. Why not kita buat series of personal development series dan make it free so that many people can attend, many people can join. So yang mana dah hadir hari ini mungkin boleh lagi, bukan mungkin lah, boleh hadir sentiasa. No worries, jangan risaukan. Ini Cik Azman nak campaign, nak bisnes dia ni. No. Jangan fikirkan begitu. Fikirkan kalau tak dapat banyak pun, dapat sikit-sikit daripada perkongsian saya, Alhamdulillah, saya rasa syukur, saya rasa gembira because saya mampu untuk share walaupun sedikit sesuatu dengan saudara-saudara dan saudari-saudari semua. Alright. So with that, again, thank you so much for all of you, your good participation, and for Syauqi for organizing this. So saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Syauqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman. So untuk yang as Cik Azman cerita tadi, untuk end of this November kita ada webinar kita ada Young Executive Summit. So untuk brochure tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code yang saya screen share sekarang ni. So kalau puan-puan nak tahu lebih lanjut siapa speaker yang hadir, apa tajuk yang kita bawakan dalam Young Executive Summit ni, so tuan-tuan puan-puan boleh tengok dalam brochure tu. Ataupun kalau puan-puan nak tahu lebih lanjut lagi, puan boleh just contact melalui nombor telefon Irshad Consulting, ataupun boleh contact directly dekat email yang saya share link untuk webinar ni. Saya ada sediakan nombor telefon saya. So tuan-tuan pun boleh contact saya untuk tahu lebih lanjut lah. Dan juga untuk upcoming webinar, kita akan sentiasa update dekat kita punya website, dekat social media. So make sure tuan-tuan dan puan-puan stay tune dengan kita punya webinar, sebab kita akan bawakan dengan topik yang memang kita punya dalam bidang HR ni. Dalam more like people development skill. So kita akan bawa topik-topik ini untuk kemudian. So stay tune. So terima kasih kerana menyertai kita punya series webinar. So hope to see you guys soon. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.